आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे ज़िले विकाराबाद में मौजूद अनंतगिरी पहाड़ की, जहां पर आज भी टीबी सैनिटोरियम पाया जाता है। लेकिन इससे हटकर अगर हम इस पहाड़ पर नज़र डालें तो ये पहाड़ अपने अंदर एक मकनातीसी कशिश लिए हुए है, जहां पर आज भी सयाह रोज़ाना आते हैं। लेकिन हफ्ता और इतवार के दिन यहाँ लोगों का खासा मजमा होता है। यहाँ ट्रैकिंग करने वाले भी आते हैं, जो कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए खुशी मनाते हैं। अब इस पहाड़ में क्या क्या रखा है और इस पहाड़ की खुसूसियत क्या है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कैसर की ये खास रिपोर्ट। आज इतवार का दिन है। आज के दिन नौजवान सैर व तफरी करने के लिए शहरों से कहीं दूर चले जाते हैं और खुली हवाओं में सांस लेते हुए महसूस होते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मसरूफ़ हैं और आज का दिन अपने घर में रहकर काम करने पर मजबूर हैं, तो आज मैं आपको ले चलूँगा अनंतगिरी के पहाड़ पर, जहाँ लोग मस्ती करने में मगन हैं। अगर आप हैदराबाद में रहते हैं तो आपको मोइनाबाद से होते हुए जेवल्ला वखाराबाद के बाद अनंतगिरी का पहाड़ मिलेगा, जिस पर जाने के लिए बड़ी और खुली खूबसूरत सड़क मिलेगी। आज मैं अपने दोस्त मिर्ज़ा जी के साथ इसी सड़क पर हूँ और सोच रहा हूँ कि वक्त के साथ चीज़ें कैसे बदल जाती हैं। मैं काफ़ी साल कबल यहाँ आया था। उस वक्त रास्ता एक पतली पगडंडी की तरह था, लेकिन अब उसे कुशादा सड़क में बदल दिया गया है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें एक चौराहा मिलेगा, जहाँ एक बड़ी सी पानी की टैंक बना दी गई है। और अगर हम पहाड़ पर बने इस चौराहे से लेफ्ट जाएंगे तो हमें अनंतगिरी सैनिटोरियम टीबी हॉस्पिटल मिलेगा, और हम सीधा जाएंगे तो हमें महसूस होगा कि हम पहाड़ के आइन बीच में आ गए हैं। अतराफ में कुछ इमारतें बनाई गई हैं जो वीरान दिखाई देती हैं। ख्याल किया जाता है कि टीबी के मरीज़ों को पहाड़ की ताज़ा हवाओं से बहुत फ़ायदा पहुंचता है। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें हनुमान जी की एक बड़ी मंदिर दिखाई देती है। जब पहले मैं यहाँ आया था तो ये बुलंद मंदिर यहाँ मौजूद नहीं था। अब पहाड़ का ये इलाका सयाहों के लिए तफरीह फराहम करने का ज़रिया बन गया है। ये वादियाँ, ये फिज़ाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिज़ाएं बुला रही है तुम्हें। लोग यहाँ आकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, घर से लाए हुए लजीज डिशों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अब हम पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर हैं। लहलहाते पौधे, पहाड़ी झरने, कुदरती झीलें और आबशारें इसी यहाँ तक पहुँचना इंतहाई दुश्वार गुजार था। अनंतगिरी इंतहाई हसीन वादी है। इसके हुस्न में वो कमाल कशिश है कि आप एक दफ़ा यहाँ का चक्कर लगा लें तो आपको ये पहाड़ बार बार बुलाता है। मैं कई मरतबा यहाँ आया हूँ। वक्त के साथ साथ रास्ता बेहतर से बेहतर तरीन हो गया। यहाँ अब एक बड़ी होटल भी खुल गई है, जिसे तेलंगाना टूरिज़्म की जानिब से चलाया जा रहा है। यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको घना जंगल मिलेगा। ये रास्ता बला का हसीन है।
ایسا حسن جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ موسم بھیگا بھیگا ہے، ہوا بھی زیادہ زیادہ ہے۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اب آپ کو بڑا سا اتار ملے گا، یعنی اب آپ پہاڑ اترنے کے لیے تیار ہیں۔ جب آپ یہاں سے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو سڑک کسی ناگن کی طرح لگے گی۔ پہلے یہ سڑک پتلی سی تھی، یہاں کئی حادثات رونما ہوئے ہیں۔ جب سے دونوں طرف سے پہاڑوں کو کاٹ کر سڑکوں کو کشادہ کیا گیا، تب سے حادثات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنی کار میں ہیں اور نیچے اتر رہے ہیں تو آپ کو آگے جانے کے بعد ایک چھوٹا سا اسٹاپ ملے گا، جہاں آپ کو کچھ لوگ دکھائی دیں گے جو یہاں تفریح کی غرض سے آتے ہیں۔ نیچے اترنے کا منظر بھی کافی دلچسپ اور دل فریب ہوتا ہے۔ یہاں سے لوگ ٹریکنگ کے لیے پیدل پھر پہاڑ کی جانب چلنے لگتے ہیں۔ پہاڑ پر جانے کے لیے آپ کو کوئی سڑک نہیں ملے گی۔ جب آپ یہاں سے گزریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نئے موسموں، نئے خطوں، نئی اونچائیوں اور نئی ثقافتوں کو دریافت کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ ان راستوں پر آپ اپنے ساتھی ٹریکرز کے ہمراہ جنگلی حیات، نباتات، قدرت کی شان، پرندوں کی موسیقی، پرانی کہانیوں اور زندگی کے نئے رنگوں سے متعارف ہوں گے۔ جب یہاں سے ہم آگے بڑھنے لگے تو میرے دوست مرزا جی نے مجھ سے کہا، پہاڑ دنیا میں زمین پر خشکی کا 5واں حصہ ہیں۔ دنیا میں 80% تازہ پانی ایسے ہی پہاڑوں سے نکلتا ہے جو میدانوں کو سیراب کرتا ہے۔ اننت گری پہاڑ معدنیات کا بڑا ذخیرہ ہے، جس سے کئی قسم کی معدنیات حاصل کی جاتی ہیں۔ یہاں سے نکلنے والے جھرنے کاغنا ندی کو بہتے رہنے کا درس دیتے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کا ایک خوبصورت پہاڑ ہے جس پر کوئی آبادی نہیں، کیونکہ یہاں ٹی بی کا بڑا دواخانہ بنوا دیا گیا ہے جو کافی مقبول ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں جو بھی آتا ہے اسے یہ پہاڑ اپنی چوٹی پر چڑھنے کی دعوت دیتا ہے، جیسے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں۔ اتوار ہونے کی وجہ سے آج لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نوجوان جھرنوں کے پانی سے کھیل رہے ہیں۔ آتی ہوئی لہروں پہ جاتی ہوئی لڑکی ہے۔ چھپا کے چھے بہتے پانی سے اٹکھیلیاں کرتے نوجوان اوپر کی جانب چلے جا رہے ہیں۔ کوئی یوں ہی بیٹھے بیٹھے اپنے پیروں کو پانی میں چھوڑ کر خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اس پہاڑ پر جانے والا چاہے کسی بھی عمر کا ہو، اس کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک بار اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائے، لیکن یہ ناممکن ہے کیونکہ اس پر جانے کا راستہ بڑا کٹھن اور صبر آزما ہے۔ تفریحی لحاظ سے اننت گری کا پہاڑ مسلمہ ہے۔ چرا لینا تم کو یہ موسم سہانا، کھلی وادیوں میں اکیلی نہ جانا۔ لبھاتا ہے مجھ کو یہ موسم سہانا، میں جاؤں گی تم میرے پیچھے نہ آنا۔ بہت سے سیاح دور دور سے اور قریب میں موجود تانڈور حیدرآباد سے آ کر اس پہاڑ کے حسین و جمیل اور عجیب و غریب نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آج تو یہاں اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ حیرت کا ایک جہاں یہاں آباد ہو گیا ہے۔ میں نے یہاں مرزا جی کو روکا۔ اوپر پیڑ کے سائے میں چھپ کر باتیں کرنے والے ایک جوڑے کی جانب اشارہ کیا تو انہوں نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد ایک شعر کہہ دیا، لگا رہے ہیں ابھی خیمے غم کی وادی میں، لگا رہے ہیں ابھی خیمے غم کی وادی میں، ہم اس پہاڑ سے دامن کو بھرنے آئے ہیں۔ ہم چلتے رہے اور لطف اندوز ہونے والے سیاحوں سے ہماری بات چیت جاری رہی۔ ایک خاتون ہمارے قریب آئی تو مرزا جی نے بڑے مؤدب انداز میں انہیں سلام کیا۔ چلتے چلتے دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ مرزا جی اب مجھ سے نہیں بلکہ ابھی ابھی ان سے ملی خاتون سے منہ گفتگو تھے اور کہہ رہے تھے، اس پہاڑ میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش ہے جو مجھے حیدرآباد سے یہاں آنے پر مجبور کرتا ہے۔ کوہساروں کا اوج کمال کو چھوتا ہوا جہ و جلال دیدنی ہے۔ مرزا جی نے اپنے ہاتھ لہراتے ہوئے خاتون سے کہا، دیکھیے یہ سربائے فلک چوٹیاں صدیوں کی اراضیاتی، موسمیاتی اور تہذیبی داستانیں اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے بڑے بڑے گلیشرز، آنکھوں کو تازگی اور تراوت بخشنے والے سبزہ زار مرغزار پتھروں سے ٹکراتے، جھاگ اڑاتے اور روح کو گرماتے، نغمے سناتے، پرشور موزور آبشار، یکبستہ شفاف باہوں والی آئینۂ تمثال جھیلیں، گھنے جنگل اور ان جنگلوں میں بسنے والے انواع و اقسام کے چرند پرند، یہ سب مناظر اس پہاڑ سے جنون کی حد تک ہمیں عشق کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ اب کی مرتبہ خاتون گویا ہوئیں، پہاڑ تو ایمان والوں کو
खुदा का जलवा तक करवा देते हैं। इतना सुनकर मिर्जा जी खामोश हो गए। जब हमने आबशारों को बहते देखा तो वहीं परिंदों की चहचहाहट ने हमें मशहूर कर दिया। ये जिंदगी का मौसम और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले दम भर को आशियाना। ये जिंदगी का मौसम और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले दम भर को आशियाना। ये जिंदगी का मौसम। शायद शाम के 6 बजे होंगे। हम वापस लौटने के लिए तैयार थे। गुरूब आफताब का नज़ारा इस पहाड़ के पहलू में कितना दिलफरेब और कशफ आमेज है, जिसे देखना एक अच्छा एहसास है। देखा जाए तो इस पहाड़ के कई रूप हैं। ये तो देखने वाले के तख़य्युल और उसत नज़र के अलावा इन कोहसारों की मनशा पर मुनहसर है कि नाज़िर को इनका कौन सा रूप दिखाई देता है और कौन से रूप इसके तख़य्युल की हद परवास से परे ही रहते हैं। मैं आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा कि अनंतगिरी का ये पहाड़ एक नशा शहर है। मेरे लिए ये पहाड़ कभी ना उतरने वाला इंतहाई असरंगेज नशा है। और यहाँ आने वाले अदबी दोस्तों ने इस पहाड़ को देखकर कई मरतबा ये शेर कहा है कि शफक धनक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल, शफक धनक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल। इस दामन में क्या क्या कुछ है, दामन हाथ में आए तो। अगर आपने पहाड़ नहीं देखा तो आप इसे देखने के लिए ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर जाएं और इसके हसीन मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ होने की कोशिश करें। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.